Annyeonghaseyo, hari ini kita akan belajar bab 57, Osip Chilgwa, Goyong Hogaje. Goyong Hogaje adalah sistem izin kerja atau yang biasa kita sebut sebagai sistem izin kerja apps topik. Nah, di bab 57 nanti kita akan belajar mulai dari Munbob tata bahasa ada den enjul arata, den enjul molata. Lalu tata bahasa yang kedua ada kedeta. Berikutnya ohwi atau kosakata yang akan kita pelajari adalah yang pertama ada goyong hogaje opcong. Opcong jenis industri, goyong hogaje sistem izin kerja. Lalu yang kedua ada goyong hogaje jiop jolca. Jolca prosedur jiop mendapatkan pekerjaan, goyong hogaje dengan sistem izin kerja. Lalu munhwa wa jonbo, munhwa budaya wa dan chongbo informasi yang akan kita pelajari adalah tentang goyong hogaje, sistem izin kerja atau apps topik. Kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama yaitu ohwiil, kosakata 1. Goyong hogaje opcong, opcong jenis industri, goyong hogaje sistem izin kerja. Nah, apa saja jenis industri sistem izin kerja? Di sini ada jejob. Jejob itu industri manufaktur. Konsorop, industri konstruksi. Nongop, industri pertanian. Cuksanop, industri peternakan. Op, industri perikanan. Josonop, industri pembuatan kapal atau industri galangan kapal. Imop, industri kehutanan, Kwangop, industri pertambangan. Sobisop, industri layanan atau jasa, atau bisa kita sebut sebagai servis. Hotel kondop, industri hotel dan kondominium atau bisnis hotel dan kondominium. Emsik sobisop, industri layanan makanan atau food service. Opcong jenis industri, kasanjong poin tambahan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu munbopil tata bahasa 1. Di sini ada den enjul arata, den enjul molata. Den enjul arata itu digunakan ketika sadar bahwa Anda memandang suatu situasi berbeda dari kenyataan. Jadi yang nen enjul arata itu diartikan tahu. Sedangkan nen enjul molata itu digunakan ketika Anda itu tidak mengenali situasi tertentu. Jadi diartikan tidak tahu. Yang dan enjul molata. Cara pemakaiannya gimana? Kalau depannya merupakan kata kerja ataupun kata sifat yang khusus kayak itta opta, ini ya kata kerja ataupun itta opta. Kalau menunjukkan hyonje atau masa kini, kita pakainya denjul arata, denjul molata. Itu untuk menunjukkan masa kini. Sedangkan untuk menunjukkan masa lalu, ada aturannya. Kalau depannya konsonan, kita pakai enjul arata, enjul molata. Kalau depannya vokal maupun bajim real, kita pakainya min, jul arata, min, jul molata. Nah, sedangkan untuk kata sifat itu pemakaiannya sama kayak yang guago ya, masa lalu. Sama. Jadi kalau depannya konsonan, kita pakai enjul arata, enjul molata. Kalau depannya vokal maupun bajim real, kita pakainya nien jul arata, nien jul molata. Nah, itu pemakaian nen enjul arata, nen enjul molata.
Terus kita bahas contoh kalimatnya. Saya perbesar sedikit. Oke. 택배 일이 소비 수업에 포함되는 줄 몰랐어요. Iri pekerjaan 택배, delivery, atau pekerjaan layanan paket, 줄 몰랐어요. Saya tidak tahu 포함되는 termasuk 소비 수업에 pada industri layanan. Kalau 제가 조선업을 신청한 줄 알았어요. Kalau jika saudara kalau 줄 알았어요 tahu 신청한 mendaftar 조선업 industri pembuatan kapal. 한국의 여름이 이렇게 더운 줄 몰랐어요. 여름 musim panas Han국 Korea 줄 몰랐어요. Saya tidak tahu tahun panas 이렇게 seperti ini. Saya tidak tahu musim panas di Korea panas seperti ini. Nah, kita bahas contoh soalnya ya. Kita bahas yang pertama saja. 알맞은 곳을 골라 문장을 완성하세요. 완성하세요, lengkapilah 문장 kalimat. Gula dengan memilih, 곳을 sesuatu, 알맞은 yang tepat. Nah, di sini ada kosakatanya. 퇴근하다 artinya pulang kerja. 퇴다 bisa diartikan menjadi. 신청하다 mendaftar, 부르다 memanggil. Nah, di sini ada contohnya. 보기 ya, contoh. 일하느라고 벌써 점심시간이 된 줄 몰랐어요. 된 줄 몰랐어요. Tidak tahu. 벌써 sudah. 점심시간. Waktu makan siang. 느라고 karena irha bekerja. Tidak tahu sudah waktu makan siang karena bekerja. Nah, untuk tweeta ini sudah ada di bagian bogi, jadi kita nggak usah pilih tweeta nanti untuk soalnya. Kita bahas dari nomor 1. 아가는 너무 시끄러워서 반장님이 저를 뭐뭐. 아가는 tadi 너무 sangat 시끄러워, berisik. So, jadi titik-titik terus ada 반장님 mandor, jo saya. Saya tidak tahu titik mandor. Atau saya tidak tahu mandor titik. Saya tidak tahu apa, saya tidak tahu mandor memanggil ya. Jadi jawaban untuk nomor 1 yang purta. Nah, nanti cara penulisannya itu karena mandor merupakan orang yang kita hormati, jadi kita pakai kata kerja yang menunjukkan bentuk hormat atau nopimal. Jadi nanti 부르다 jadinya 부르시다. 부르시는 줄 몰랐어요. Karena di sini aka tadi berarti kan lampau. Jadi kita pakai yang aturan aka tadi kita tetap pakai yang den ya. 부르시는 줄 몰랐어요. Karena walaupun tadi masih masuk ke present tense. Tadi sangat berisik. Jadi 반장님이 저를 부르시는 줄 몰랐어요. 반장님 mandor 줄 몰랐어요 tidak tahu, 부르시는 dipanggil jo saya. Oh, maaf. Jadi saya tidak tahu mandor memanggil. Terus untuk nomor 2, kalau 씨는 농업을 신청했대요. Saudara kalau Theo katanya 신청했 setelah mendaftar 농업 industri pertanian. 나처럼 제조업을 뭐뭐뭐뭐. 나처럼 seperti saya. Berarti di sini ada kata 신청 ya, mendaftar. 신청. Ini untuk nomor 2. 나처럼 제조업을 신청한 줄 알았어요. 줄 알았어요. Tahu, 신청한, mendaftar, 제조업, manufaktur, 처럼 seperti, saya. Saudara kalau katanya telah mendaftar industri, 농업 pertanian. 나처럼 제조업을 신청한 줄 알았어요. Saya pikir mendaftar
제조업 manufaktur corong seperti nah saya. Nah, terus untuk nomor 3 berarti jawabannya yang 퇴근하다. 아지 자식아 안 보여서 오늘은 일찍 퇴근한 줄 알았어요. Saudara Ajija an boyo tidak terlihat. So jadi jul arasoyo saya pikir 퇴근한 pulang kerja ilcik lebih awal ondel hari ini. Saya pikir atau saya tahu ya. Jadi selain diartikan tahu, tidak tahu, bisa diartikan saya pikir untuk yang jul arasoyo. Atau setahu saya. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. 대화일 percakapan 1. Kita dengarkan dulu isi percakapannya. 안녕하세요. 저 한국에서 일하고 싶어서 왔는데요. 그래요? 이쪽으로 앉으세요. 무슨 업종에서 일하고 싶으세요? 제조업, 농업, 어업, 건설업, 여러 업종이 있어요. 건설업이 있는 줄 몰랐어요. 건설업을 신청해도 돼요? 그럼요. 혹시 비슷한 일을 해본 적이 있어요? 네. 예전에 건물을 짓는 일을 해본 적이 있어서 잘할 수 있을 것 같아요. 잘 됐네요. 같은 업종에서 일해본 경험이 있으면 가산점을 받을 수 있어요. Ya, di sini ada percakapan antara Yusufu dan Cikun atau karyawan. Kita terjemahkan. 안녕하세요. 안녕하세요. Halo. 저 한국에서 일하고 싶어서 왔는데요. Saya 한국에서 일하고 싶어서 왔는데요. 왔는데요 telah datang. 싶어서 karena ingin. 일하 bekerja. 한국에서 di Korea. Halo, saya telah datang karena ingin bekerja di Korea. 그래요? 그래요? Benarkah? 이쪽으로 앉으세요. 이쪽으로 앉으세요. 앉으세요, duduklah. 이쪽으로 di sebelah sini. 무슨 업종에서 일하고 싶으세요? 무슨 업종에서 일하고 싶으세요? 일하고 싶으세요, ingin bekerja. 업종에서 di industri, 무슨 apa? 제조업, 농업, 어업, 건설업, 여러 업종이 있어요. 제조업, 농업, 어업, 건설업, 여러 업종이 있어요. 있어요 ada 여러 berbagai 업종 industri. 제조업, manufaktur, 농업, pertanian, perikanan, konsorop, konstruksi. Benarkah? Duduklah di sebelah sini. Ingin bekerja di industri apa? Ada berbagai industri. Manufaktur, pertanian, perikanan, konstruksi. 건설업이 있는 줄 몰랐어요. 건설업이 있는 줄 몰랐어요. 줄 몰랐어요. Saya tidak tahu. Inen ada konsorop, industri konstruksi. 건설업을 신청해도 돼요? konsorop을 신청해도 돼요? 돼요. Bolehkah 신청해 mendaftar konsorop, konstruksi, industri konstruksi? Saya tidak tahu ada industri konstruksi. Bolehkah mendaftar industri konstruksi? 그럼요. 그럼요, tentu saja. 혹시 비슷한 일을 해본 적이 있어요? 혹시 비슷한 일을 해본 적이 있어요? 혹시 barangkali 본 적이 있어요? Apakah pernah 일을 해 bekerja bisahan yang sama? Tentu saja, barangkali apakah pernah bekerja di bidang yang sama? 네. 예전에 건물을 짓는 일을 해본 적이 있어서 네, 예전에 건물을 짓는 일을 해본 적이 있어서
예전에 sebelumnya Honjoki Iso pernah 이렇게 bekerja 지는 membangun 건물 gedung. So jadi 잘할 수 안녕하세요 있을 것 여러분. 같아요. Yuk ikuti 잘할 kelas 수 online 있을 pembahasan 것 soal 같아요. PPS 것 topik di 같아요 BMN. sepertinya Kupas Suis tuntas bisa soal-soal 잘할 yang akan keluar di ujian melakukan tahun ini. dengan baik. Jamnya bisa menyesuaikan Ya. sesuai waktu senggangnya kalian. Sebelumnya pernah Biaya hanya bekerja 500.000 membangun per gedung. bulan untuk Jadi 12 kali sepertinya pertemuan, bisa 1 minggu melakukan 3 dengan kali baik. pertemuan. Peserta terbatas, 잘 jadi 되네요. silahkan 잘 WA saja 되네요. ke Wah, nomor yang bagus. tertera ya. 같은 업종에서 일해본 경험이 있으면 같은 업종에서 일해본 경험이 있으면 jika ada 경험 pengalaman 일해본 bekerja 업종에서 di industri 같은 yang sama 가산점을 받을 수 있어요. 가산점을 받을 수 있어요. 수 있어요 bisa buat menerima 가산점 poin tambahan. Wah, bagus. Jika ada pengalaman bekerja di industri yang sama, bisa mendapat poin tambahan. Kita lanjut. Di sini ada percakapan lagi. 한국에 가면 무슨 일을 하고 싶어요? jika pergi 한국에 ke Korea. Jika pergi ke Korea, 싶어요 ingin 일을 bekerja musun apa? Jika pergi ke Korea, ingin bekerja apa? 배 만드는 일을 하고 싶어서 저 산업을 신청하려고 해요. So, karena kusip ingin 일을 bekerja membuat 배 kapal 하려고 해요. Berencana untuk 신청하 mendaftar 조선업 industri pembuatan kapal. Karena ingin bekerja membuat kapal, berencana untuk mendaftar industri pembuatan kapal. 잘 되네요. Wah, bagus. 요즘 조선업에서 사람을 많이 뽑는데요. 요즘 akhir-akhir ini Theo katanya banyak merekrut saram orang dari 조선업 industri pembuatan kapal. Wah, bagus. Akhir-akhir ini katanya banyak merekrut orang dari industri pembuatan kapal. 그래요? benarkah? 조선업에서 사람을 많이 뽑는 줄 몰랐어요. 줄 몰랐어요? Saya tidak tahu. 조선업에서 di industri pembuatan kapal banyak merekrut saram orang. Nah, kita lanjut ke barem pelafalan. Ketika dua kata diucapkan berturut-turut sebagai satu kesatuan dan kata kedua dimulai dengan I, ya, yo, yu, sisipkan nyen, lalu ucapkan sebagai ni, nya, nyo, nyu. Dalam hal ini, jika konsonan terakhir dari suku kata sebelumnya adalah obstrumen, maka diucapkan sebagai bunyi sengau yang dihasilkan di tempat artikulasi yang sama. Selain itu, nien yang disisipkan setelah konsonan akhir real diucapkan sebagai real. Nah, untuk jelasnya kita dengarkan dulu ya pelafalan yang tepat. 한 일, 옷 입다. 2. 잘 입다. 할 일 없이. Ya, itu pelafalannya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 어휘 kosakata 2. 고용허가제 취업 절차 prosedur 취업 mendapatkan pekerjaan 고용허가제 dengan sistem izin kerja. Kita mulai dari 일차평가. Penilaian pertama. 한국어 능력 시험, ujian kemampuan bahasa Korea atau EBS topik. 한국어 능력 시험, IPS topik을 봅니다. Mengikuti 한국어 능력 시험, ujian kemampuan bahasa Korea.
Jadi langkah yang pertama yaitu kita mengikuti dulu ujian kemampuan bahasa Korea. Nah, terus untuk Icha Pyongga penilaian kedua ada Kinang Sihom, skill test atau tes keterampilan. 기초 기능과 체력 및 면접 평가를 받습니다. 받습니다. mendapat 평가 penilaian, 면접 wawancara, 및 dan 체력 kebugaran fisik, 과 dan 기능 keterampilan 기초 dasar. Jadi di skill test nanti ada wawancara, terus kebugaran fisik, kita di tes ya kebugaran fisiknya, terus ada keterampilan dasar dalam pekerjaan. Lalu berikutnya, 구직자 명부 작성 및 성부. 작성, membuat atau menulis. Membuat, 명부, daftar. 구직자, 구직자, pencari kerja, 및 dan 성부, mengirim. Jadi nanti kita membuat dan mengirim daftar pencari kerja. 합격한 사람들이 구직자 명부를 작성해서 한국에 보냅니다. 보냅니다, mengirim, 한국에 ke Korea, 작성해서 dengan membuat, 명부 daftar, 구직자 pencari kerja, 사람들 orang-orang, 합격한 yang lulus. Jadi ini kalau udah lulus penilaian pertama sama penilaian kedua ya, tahap berikutnya yaitu membuat dan mengirim daftar pencari kerja. Kita lanjut ke tahap berikutnya, ada 표준 근로계약 체결. 체결 penandatanganan 표준 근로계약 surat standar kerja atau kita sebut sebagai SLC. SLC. 한국에서 일할 회사와 근로계약을 합니다. 근로계약을 합니다. melakukan 계약 kontrak 근로 kerja와 dengan 회사 perusahaan 일할 kerja 한국에서 di Korea. Jadi kalau udah dapat SLC, nanti kita akan melakukan kontrak kerja dengan perusahaan yang akan kita kerjakan di Korea. Lanjut, 사전 취업 교육. Pelatihan prakerja. pelatihan prakerja. 한국에 가기 전 한국어와 한국 문화, 법률, 산업 안전 등에 대해 교육을 받습니다. 받습니다. menerima 교육 pelatihan 대해 tentang 한국어, bahasa Korea, 한국 문화, budaya Korea, 법률 hukum, 산업 안전, keselamatan industri. John sebelum Kak pergi Hanguke ke Korea. Jadi di masa pelatihan prakerja, nanti sebelum pergi ke Korea, kita itu akan menerima pelatihan ya seperti bahasa Korea, budaya Korea, hukum dan keselamatan industri. Lanjut, 입국 및 취업 교육. 교육 pelatihan, 취업 kerja, 및 dan 입국 masuk ke suatu negara. 한국에 입국한 다음 직장 문화, 관계 법령 등에 관한 교육을 받습니다. 받습니다, menerima 교육 pelatihan 관한 mengenai dengan seperti 문화 budaya 직장 tempat kerja, 법령 undang-undang 관계 terkait. 다음 setelah, 입국한 masuk 한국에 ke Korea. Jadi setelah masuk ke Korea, menerima pelatihan mengenai seperti budaya tempat kerja, undang-undang terkait. Lanjut, 사업장 배치. 배치 penempatan saubjang tempat kerja. Nah ini yang terakhir ya, penempatan tempat kerja atau job placement. 계약한 회사에 배치되어 일을 시작합니다. 시작합니다 mulai 일을 bekerja, 배치되어 yang ditempatkan, dengan ditempatkan
회사에 di perusahaan 계약한 yang dikontrak. Mulai bekerja dengan ditempatkan di perusahaan yang dikontrak. Terus ada kosakata tambahan, ada visa itu visa, sinipsawan karyawan baru, 공지 pemberitahuan, 훨씬 jauh lebih. Kita lanjut ke 문법 2, tata bahasa 2. Di sini ada 되다. 되다 itu biasanya nempel di kata kerja, digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu situasi atau keadaan berubah karena faktor eksternal, sehingga menghasilkan hasil tertentu. Nah, untuk 되다 sendiri, kita bisa ngertiin sebagai menjadi. Atau nggak perlu diartiin. Ya, karena menunjukkan kalau dalam bahasa Inggris itu kayak get verb yang it sama akhiran verb ing. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita itu nggak usah diartiin ya. Kalau nggak diartikan menjadi, ya nggak usah diartikan. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, kita bahas dulu contohnya. 티안씨 옆방에서 살게 되었어요. 살게 되었어요. tinggal 방에서 di 옆방에서 di samping kamar 티안씨 saudara Dian. Tinggal di samping kamar saudara Dian. Nah, itu kan menunjukkan perubahan ya. Dia tinggal di samping kamar si saudara Dian. 펑씨하고 같은 회사에서 일하게 되었어요. 일하게 되었어요. Telah bekerja, 회사에서 di perusahaan, 같은 yang sama, hago dengan 펑씨, saudara Pong. Bekerja di perusahaan yang sama dengan saudara Pong. Nah, ini aslinya yaitu kerja di perusahaan yang lain, terus jadi bekerja di perusahaan yang sama dengan si Pong. 한국에 온 후, 한국에 대해 더 많이 알게 되었습니다. setelah on datang 한국에 ke Korea, 알게 되었습니다 menjadi tahu, 더 많이 lebih banyak, 대해 tentang 한국에 Korea. Setelah datang ke Korea, menjadi tahu lebih banyak tentang Korea. Nah, kita bahas untuk latihan yang pertama saja. 알맞은 곳을 골라 문장을 완성하세요. 완성하세요 lengkapilah munjang kalimat 골라 dengan memilih 곳을 sesuatu almajin yang tepat. Nah, di sini ada kosakata, ada 4 ya. Kita artikan dulu dari 혼자 방을 쓰다. 혼자 방을 쓰다 itu diartikan sedang menggunakan 방 kamar 혼자 sendiri. Menggunakan kamar sendiri. 안전 수칙을 알다. Alda tahu sucik peraturan anjon keselamatan. Tahu peraturan keselamatan. Irel sijakhada. Sijakhada mulai, irel bekerja. Mulai bekerja. 한국에서 일할 기회를 얻다. 얻다 mendapat, 기회 peluang, 일할 bekerja, 한국에서 di Korea. Mendapat peluang kerja di Korea. Oke, kita mulai bahas dari nomor 1. 사전 취업 교육이 모두 끝나서 뭐뭐뭐. 끝나서 selesai modu semua 교육 pelatihan 사전 취업 prakerja. Lalu titik-titik. Nah, kalau udah selesai pelatihan prakerja berarti mulai bekerja. Jadi untuk jawaban nomor 1 yang irel sijakhada. Nah, cara penulisannya gimana? Nanti kita tinggal coret dan terakhir. Coret dan terakhir kita ubah jadi 되었어요. Jadi nanti semuanya 되었어요. Oke, untuk nomor 1, 사전 취업 교육이 모두 끝나서 일을 시작하게 되었어요. Selesai semua pelatihan prakerja, lalu mulai bekerja. Nomor 2,
회사에서 안전교육을 받아서 무무무. menerima pelatihan keselamatan di perusahaan. Nah, terus apa? Karena ada 안전 교육, berarti hubungannya sama 안전 수칙 ya, peraturan keselamatan. Nomor 2 yang ini. 회사에서 안전 교육을 받아서 안전 수칙을 알게 되었어요. Menerima pelatihan keselamatan di perusahaan lalu menjadi tahu peraturan keselamatan. nomor 3, 룸메이트가 고향으로 돌아가서 titik-titik. So, karena 룸메이트가 teman kamar 돌아가 pulang 고향으로 ke kampung halaman titik-titik. Nah, kalau teman sekamar itu pulang ke kampung halaman, berarti kita jadi menggunakan kamar sendirian ya. Nah, untuk nomor 3 jawabannya yang ini. Nanti kita coret tanya. 룸메이트가 고향으로 돌아가서 혼자 방을 쓰게 되었어요. So, karena 룸메이트가 teman sekamar 돌아가 pulang 고향으로 ke kampung halaman, 쓰게 되었어요 menjadi menggunakan 방 kamar 혼자 sendirian. Nah, jadi nomor 4 jawabannya yang ini, otomatis ya. 한국어 능력 시험과 기능 시험에 합격해서 한국에서 일할 기회를 얻게 되었어요. So, karena lulus 시험 ujian 기능 keterampilan dan 한국어 능력 시험 ujian kemampuan bahasa Korea 얻게 되었어요 mendapatkan 기회 peluang 일할 bekerja 한국에서 di Korea. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, 대화 2, percakapan 2. Kita dengarkan dulu. 선생님, 저 시험에 합격해서 한국에 일하러 가게 되었어요. 정말 축하해요. 그런데 어디에서 일하게 되었어요? 어제 부산에 있는 조선소하고 근로 계약을 했어요. 한국에 가기 전에 비자도 신청하고 교육도 받아야 해서 정말 바쁘겠네요. 네, 한국 생활이 너무 기대돼요. 한국에서 살면 한국어도 더 잘하게 되겠죠? 그럼요. 지금보다 훨씬 잘하게 될 거예요. Ya, di sini ada percakapan antara Kalo dan 선생님, guru. 선생님, guru. 저 시험에 합격해서 시험에 합격해서 saya 합격해 lulus 시험에 ujian. So, jadi 한국에 일하러 가게 되었어요. 한국에 일하러 가게 되었어요. 가게 되었어요 pergi, ro untuk irha bekerja, 한국에 di Korea. Guru, saya lulus ujian, jadi pergi untuk bekerja ke Korea. 정말 축하해요. 정말 축하해요. Sungguh selamat atau wah selamat. 그런데 어디에서 일하게 되었어요? 그런데 ngomong-ngomong, 어디에서 일하게 되었어요? 일하게 되었어요 bekerja, 어디에서 di mana? Wah, selamat. Ngomong-ngomong, bekerja di mana? 어제 부산에 있는 조선소하고 근로 계약을 했어요. 어제 부산에 있는 조선소하고 근로 계약을 했어요. 어제 kemarin 근로 계약을 했어요. Telah melakukan kontrak kerja hago dengan 조선소, galangan kapal, inen yang ada Busane di Busan. Kemarin telah melakukan kontrak kerja dengan galangan kapal yang ada di Busan. 한국에 가기 전에 비자도 신청하고
교육도 받아야 해서 정말 바쁘겠네요. 한국에 가기 전에, 기존에 sebelum 가 pergi 한국에 ke Korea, 비자도 신청하고 교육도 받아야 해서 정말 바쁘겠네요. Ya, harus pada menerima 신청 pendaftaran visa, dan 교육 pelatihan tuh juga. So, jadi 정말 바쁘겠네요. Akan sangat sibuk. Sebelum pergi ke Korea, harus mendapat pendaftaran visa dan pelatihan juga. Jadi akan sangat sibuk. 네, 한국 생활이 너무 기대돼요. 네, 한국 생활이 너무 기대돼요. 네, iya, 너무 sangat 기대돼요. menantikan. 생활 kehidupan 한국 di Korea. Sangat menantikan hidup Korea. Di Korea. 한국에서 살면 한국에서 살면 면지가 살 tinggal 한국에서 di Korea. 한국어도 더 잘하게 되겠죠? 한국어도 더 잘하게 되겠죠. 한국어도 bahasa Korea juga 되겠 akan menjadi 더 lebih 잘하게 bagus jo kan? Ya, sangat menantikan hidup di Korea. Jika tinggal di Korea, bahasa Koreanya juga akan menjadi lebih baik kan? 그럼요. 그럼요, tentu saja. 지금보다 훨씬 잘하게 될 거예요. 지금보다 훨씬 잘하게 될 거예요. 될 거예요 akan menjadi 훨씬 jauh lebih 잘하게 bagus boda daripada jika sekarang. Tentu saja akan menjadi jauh lebih bagus daripada sekarang. Kita lanjut, di sini ada sebuah percakapan lagi. 어디에서 일하게 됐어요? 일하게 됐어요. bekerja 어디에서 di mana? 축사에서 일하게 되었어요. 일하게 되었어요. bekerja 에서 di 축사 kandang. 그런데 저는 축사에서 한 번도 일을 해본 적이 없어요. 그런데 akan tetapi 저는 saya 본 적이 없어요. Tidak pernah 일을 해 bekerja 한 번도 satu kali pun. 에서 di 축사 kandang. 열심히 노력하면 금방 잘할 거예요. jika berusaha 열심히 dengan sungguh-sungguh 금방 잘할 거예요. akan segera bagus. Lalu ada sebuah ekspresi 큰일 날 뻔했네요. Hampir saja masalah besar terjadi. 큰일 날 뻔했네요. 출근할 때 버스 안에서 넘어졌어요. 큰일 날 뻔했네요. 괜찮아요? 출근할 때 버스 안에서 넘어졌어요. saat 출근할 berangkat kerja, 넘어졌어요 telah terjatuh di dalam bus bis. 큰일 날 뻔했네요. Hampir saja masalah besar terjadi atau wah, hampir mengalami masalah besar. 괜찮아요? Apakah tidak apa-apa? Kita lanjut ya ke Munhwa Wajongbo, budaya dan informasi. Di sini ada informasi tentang Goyong Hogaje atau sistem izin kerja. Sistem izin kerja. Saya perbesar dulu biar lebih jelas. Oke. 고용 허가제란 인력을 구하지 못한 한국 기업이 일정한 요건을 갖춘 외국인 근로자를 합법적으로 고용할 수 있도록 허가해주는 제도를 말합니다. 고용 허가제란 sistem izin kerja 말합니다. disebut 제도 sistem 허가해주는
yang memberikan izin atau yang mengizinkan. Dorok supaya suis bisa, yang mengizinkan, saya ulang ya, sistem izin kerja disebut sistem. Merupakan sistem yang mengizinkan keloja pekerja 외국인 orang asing 가준 yang memiliki 요건 syarat 일정한 tertentu giop oleh perusahaan Han국 Korea Mothan yang tidak bisa guha mencari Jimothan yang tidak bisa guha mencari Ilyok tenaga kerja dorok supaya suis bisa goyong hal bekerja habop jokro secara hukum atau secara legal. Saya ulangi. Sistem izin kerja merupakan sistem yang mengizinkan pekerja asing yang memiliki syarat tertentu oleh perusahaan Korea yang tidak bisa mencari tenaga kerja supaya bisa bekerja secara resmi. 2004년 8월부터 시행하고 있으며 한국의 고용노동부와 한국산업인력공단이 담당하고 있습니다. 시행하고 있으며 sedang dilaksanakan buto mulai 8월 bulan 8 2004년 tahun 2004 며 dan 담당하고 있습니다. sedang ditangani 한국산업인력공단 HRD Korea Wadan 고용노동부 Depnaker Hankook Korea sedang dilaksanakan dari bulan 8 tahun 2004 dan sedang ditangani HRD Korea dan Depnaker Korea. 외국인 근로자는 최초 입국 후 3년간 일을 할 수 있는데 취업 기간이 끝난 후에 고용주가 재고용을 원하면 1년 10개월 동안 더 일할 수 있습니다. 외국인 근로자는 pekerja asing 후 setelah 입국 masuk 최초 pertama kali suis bisa 일을 bekerja dan selama 3년 3 tahun. Huwe setelah kenan selesai gigan masa 취업 mendapatkan pekerjaan. 고용주 majikan su 있습니다. Maaf, 고용주 majikan jika wonha ingin 재고용 memperkerjakan kembali su 있습니다 bisa irhal bekerja do lagi dengan selama 10개월 1년 10개월 1 tahun 10 bulan. Pekerja asing setelah masuk pertama kali bisa bekerja selama 3 tahun. Setelah selesai masa pencarian kerja, majikan yang ingin memperkerjakan kembali bisa bekerja lagi selama 1 tahun 10 bulan. 그 후에도 재입국 특례 고용 허가를 받게 되면 다시 4년 10개월까지 더 일할 수 있어 최장 9년 8개월 동안 한국에서 일하는 것이 가능합니다. 그 후에도 setelah itu juga jika 받게 돼 mendapatkan hoga izin goyong kerja 특례 khusus 재입국 re-entry
가능합니다. bisa 일하는 bekerja 한국에서 di Korea dengan selama 9년 8개월 9 tahun 8 bulan 최장 maksimal suiso dengan bisa to irhal bekerja lagi kaji sampai 4년 10개월 4 tahun 10 bulan kasih lagi. Oh maaf, saya ulangi lagi ya buat menerjemahkannya. 그 후에도 setelah itu jika mendapat izin kerja khusus re-entry suis bisa irhal bekerja lebih kaji sampai 4 tahun 10 bulan lagi dan bisa bekerja di Korea selama 9 tahun 8 bulan maksimal. 외국인 근로자는 표준 근로계약서에 따라 근로계약을 체결하며 각종 보험에 가입하는 것이 의무화되어 있어 임금 체불이나 상해 등의 피해로부터 보호받을 수 있습니다. 외국인 근로자는 pekerja asing 체결하 menandatangani 근로계약 kontrak kerja 따라 mengikuti di 표준 근로계약서 SLC nya dan 의무화되어 있어 diwajibkan 가입하는 bergabung bohome pada asuransi 각종 berbagai jenis pada berbagai jenis asuransi. Suismida bisa bohobat menerima perlindungan piherobuto mulai dari kerugian dan seperti sange cedera na atau imgem cebul tunggakan gaji. Pekerja asing menandatangani kontrak kerja mengikuti pada SLC. Diwajibkan bergabung pada berbagai asuransi supaya bisa menerima perlindungan mulai dari kerugian seperti cedera atau tunggakan gaji. 또한 근로기준법 등 한국의 국내법에서 정한 기본적인 권리 한국인과 동등하게 보장받습니다. 또한 selain itu 보장받습니다. mendapat jaminan 동등하게 sama rata dengan 한국인 orang Korea 권리 hak-hak 기본적인 secara dasar 정한 yang ditentukan 국내법에서 di undang-undang dalam negeri Hangguk Korea dan seperti 근로기준법 undang-undang standar kerja. Selain itu mendapatkan jaminan sama rata dengan orang Korea hak-hak secara dasar yang ditentukan di undang-undang dalam negeri Korea seperti undang-undang standar kerja. 취업기간 중 정당한 사유로 근로계약을 해지당하였거나 사업장의 휴업, 폐업 등 정상적인 근로관계를 지속하기 곤란한 경우에는 사업장 변경도 가능합니다. 경우에는 jika 곤란한 sulit 지속하기 melanjutkan 근로관계 hubungan kerja
정상적인 secara normal dengan seperti 폐업 tutup permanen, 휴업 tutup sementara, saubjang pemilik perusahaan, guna atau saubjang tempat kerja, guna atau heji tanghayos dibatalkan. Kalau keyak kontrak kerja sayuro dengan alasan jongdanghan yang dibenarkan, jung selama 취업 기간 masa mendapatkan pekerjaan, 가능합니다 bisa 변경도 pindah saubjang tempat kerja. Jika sulit melanjutkan hubungan kerja secara normal, seperti tutup permanen, tutup sementara tempat kerja, atau dibatalkan kontrak kerja dengan alasan yang dibenarkan selama masa mendapatkan pekerjaan, bisa pindah tempat kerja. 다만 같은 업종과 같은 지역 내에서만 변경할 수 있습니다. 다만 namun su ismida bisa 변경할 pindah man hanya 지역 내에서 di dalam wilayah 같은 yang sama dan 업종 industri 같은 yang sama. Namun bisa pindah hanya di dalam wilayah yang sama dan industri yang sama. 최저 3년간은 3회, 재고용 기간 중에는 2회의 사업장 변경이 가능하나 반드시 근로계약 종료 후 1개월 이내에 관할고용복지 플러스 센터에 사업장 변경 신청을 해야 합니다. 가능하나 bisa 변경 pindah saubjang tempat kerja 2회 2 kali 중에는 selama 재고용 기간 masa 재고용 kontrak kembali 3회 3 kali 3년간은 selama 3 tahun 최저 pertama 반드시 pastikan 신청을 해야 합니다. harus mendaftar 변경 pindah saubjang tempat kerja 고용복지 플러스 센터에 di pusat kesejahteraan ketenaga kerjaan Guanhal setempat ini di dalam irgewol 1 bulan setelah 종료 habis 근로계약 kontrak kerja. Bisa pindah tempat kerja 2 kali selama masa bekerja kembali, 3 kali selama 3 tahun pertama. Pastikan harus mendaftar pindah tempat kerja di pusat kesejahteraan ketenaga kerjaan setempat di dalam 1 bulan setelah habis kontrak kerja. 그리고 사업장 변경 신청을 하고 3개월 이내에 법무부 출입국 외국인 사무소로부터 출입국 관리법에 따른 근무처 변경 허가를 받아야 한다는 점도 잊어서는 안 됩니다. 그리고 dan 잊어서는 안 됩니다. tidak boleh. 점도 poin 받아야 한다는 yang harus menerima, yang mengharuskan menerima 허가 izin 변경 pindah 근무처 tempat kerja 따른 mengikuti pada 출입국 관리법 Undang-Undang Pengendalian Imigrasi, 출입국 외국인 사무소로부터 dari
Kantor Imigrasi dan Orang Asing, 법무부, Kementerian Kehakiman, ini di dalam 3개월, 3 bulan, 신청을 하고 dengan mendaftar 변경 pindah saubjang tempat kerja. Dan tidak boleh lupa poin yang mengharuskan menerima izin pindah tempat kerja mengikuti pada Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dari Kantor Imigrasi dan Orang Asing, Kementerian Kehakiman di dalam 3 bulan dengan mendaftar pindah tempat kerja. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. 1번, 다음 중 미쳐진 부분이 맞는 문장을 고르십시오. 고르십시오. Pilihlah 문장 kalimat 맞는 yang tepat, 미쳐진 부분, bagian yang di garis bawah, 다음 중 di antara berikut. Kita lihat nomor 1, 작업장이 더럽은 줄 몰라서요. 더럽은, ini harusnya pakai 더러운 ya, bukan 더럽은. 더러운. Jadi opsi 1 salah. 작업장이 더러운 줄 몰라서요. Saya tidak tahu tempat kerjanya kotor. Kalau opsi 2, 지금 밖에 비가 오는 줄 몰라서요. Saya tidak tahu sekarang turun hujan di luar. Nah, ini benar ya, pakai 오는 줄 몰라서요. Jadi jawabannya opsi 2. Kalau opsi 3, 벌써 퇴근 시간이 되는 줄 몰라서요. Bukan pakai 되는 ya, nggak usah pakai 되는. 벌써 퇴근 시간이 줄 몰라서요. Saya tidak tahu sudah waktu pulang kerja. Kalau opsi 4, 왕민 씨가 키가 작는 줄 몰랐어요. Nah, ini harusnya bukan 작는, tapi lebih tepat 작은 ya. Karena nen itu untuk kata kerja. Sedangkan 작다, kecil itu merupakan kata sifat. Jadi kita pakainya 작은. 왕민 씨가 키가 작은 줄 몰라서요. Saya tidak tahu saudara Wangmin pendek. 키가 작은, tubuhnya pendek. Atau kecil. Nah, terus kita lanjut nomor 2. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 곳을 sesuatu 가장 알맞은 yang paling tepat. 들어갈 untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 저는 패를 만드는 회사에서 일해 본 적이 있어요. 저는 saya 본 적이 있어요 pernah 일해 bekerja 회사에서 di perusahaan 만드는 yang membuat 배 kapal. 그래서 무무무을 신청했어요. 그래서 jadi 신청했어요 telah mendaftar titik-titik. Nah, kata kuncinya ada di perusahaan yang membuat kapal. Kalau perusahaan membuat kapal itu berarti bagian apa? Bagian pembuatan kapal ya, atau shipbuilding. Shipbuilding itu apa? 조선업. Jadi jawabannya opsi 2. 그래서 조선업을 신청했어요. Jadi telah mendaftar industri pembuatan kapal. Kalau 제조업 itu manufaktur, 건설업 industri konstruksi, 축산업 industri peternakan. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. 다음 글을 읽고 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 곳을 sesuatu 같은 yang sama. 내용과 dengan isi, 읽고 dengan membaca ke paragraf dan berikut. 한국어 능력 시험, ujian kemampuan bahasa Korea. 시험 국가, bukan negara, 시험 ujian. Negara yang mengikuti ujian, ada Jungkook, Cina. 접수 기간, waktu pendaftaran 2024년 9월 13일부터 2024년 9월 15일까지. Dari tanggal 13 bulan 9 tahun 2024 sampai tanggal 15 bulan 9 tahun 2024. 시험 공고일, 공고일 tanggal pengumuman 시험 ujian 2024년 9월 23일, tanggal 23 bulan 9 tahun 2024. 시험일, hari ujian 2024년 9월 26일.
tanggal 26 bulan 9 tahun 2024. Nah, kita cari yang sama. Kita bahas dari opsi 1, isi homen 9월 23일에 칩니다. Isi homen ujian ini 칩니다 berlangsung pada tanggal 23 bulan 9. Tanggal 23 bulan 9. Sedangkan di sini tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 26. Jadi opsi 1 salah. opsi 2, isi homen 한국에서 실시됩니다. 우지안 ini 실시됩니다 dilaksanakan 한국에서 di Korea. Ujian ini dilaksanakan di Korea. Di sini Sihom Kuka negara ujiannya itu Chungguk, Cina. Jadi opsi 2 juga salah. Kalau opsi 3, isi homen 사흘 동안 접수가 가능합니다. Isi homen ujian ini 가능합니다 bisa 접수 mendaftar dengan selama sahl 3 hari. Bisa mendaftar ujian ini selama 3 hari. Nah, di sini dari tanggal 13 sampai tanggal 15. 13, 14, 15 itu 3 hari. Jadi jawabannya opsi 3 ya, benar. Kalau opsi 4, isi home 결과는 9월 26일에 알 수 있습니다. 수 있습니다 bisa al tahu 결과 hasil sihom ujian ini pada tanggal 26 bulan 9. Nah, di sini tanggal 26 bulan 9 baru mulai ujian, bukan tahu hasil ujiannya. Jadi opsi 4 juga salah. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya, 4번 nomor 4. 다음은 무엇에 대한 설명입니까? 다음 berikut 설명입니까 adalah penjelasan 대한 tentang 무엇에 apa. 고용허가제의 업종 중 하나로 곡식이나 채소, 과일을 재배하는 업종입니다. 업종입니다 adalah jenis industri, 재배하는 yang membudidayakan, kuil buah-buahan, 채소 sayuran, atau 곡식 biji-bijian, hanaro sebagai satu jung di antara 업종, jenis industri 고용허가제 dari sistem izin kerja. Nah, industri apa yang membudidayakan buah-buahan, sayur, dan biji-bijian? Industri pertanian. Jawabannya opsi 2. 농업, industri pertanian. Kalau imop, kehutanan. 광업, pertambangan. op, perikanan. Kita lanjut nomor berikutnya. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah khusus sesuatu 같은 yang sama, neong과 dengan isi, 읽고 dengan membaca ke paragraf dalam berikut. Kita cari yang sama. 고용허가제는 고용노동부가 한국 내 인력 부족 문제를 해결하고 외국인 노동자를 합법적으로 고용하기 위해 마련한 제도입니다. 고용허가제는 sistem izin kerja 제도입니다. Sistem izin kerja. Sistem izin kerja 제도입니다 adalah sistem 마련한 yang disediakan 고용노동부 depnaker 위해 untuk 고용하기 memperkerjakan 외국인 노동자 pekerja asing 합법적으로 secara legal 해결하고 dengan memecahkan 문제 masalah bujuk kekurangan in력 tenaga kerja di dalam 한국 Korea. 자국에서 선발 시험을 통과한 지원자들은 사업주와 계약 후 한국 비자를 받을 수 있습니다. 지원자들은 para pendaftar 통과한 yang lulus sihom ujian 선발 seleksi 자국에서 di tanah air 수 있습니다 bisa menerima visa 한국 Korea setelah keyak kontrak dengan 사업주 pemilik perusahaan. 한국에 온 후에는 한국인 노동자들과 동등하게 노동법이 정한 기본적인 권리를 보장받으며 일할 수 있습니다. 후에는 setelah datang 한국에 ke Korea, 수 있습니다 bisa irhal bekerja 받으며 dengan menerima bojang jaminan 권리 hak-hak 기본적인 secara dasar jonghan yang ditentukan 노동법에
노동법이 pada hukum ketenagakerjaan. 동등하게 yang sama rata gua dengan 노동자 pekerja 한국인 orang Korea. Nah, kita mulai bahas dari opsi 1. 지원자들은 한국에 입국한 후 사업주와 고용 계약을 합니다. 지원자들은 para pendaftar 후 setelah 입국한 masuk 한국에 ke Korea 계약을 합니다 melakukan kontrak goyong kerja wa dengan saubju pemilik perusahaan. Nah, di sini kalau udah setelah datang ke Korea, keterangannya itu mendapatkan visa ya. Ini setelah mendapatkan visa. Jadi opsi 1 salah, bukan setelah masuk ke Korea, tapi yang melakukan kontraknya itu justru kontrak dulu baru masuk ya. Jadi opsi 1 salah. Kalau opsi 2, 고용 허가제는 한국에 살고 있는 외국인 위한 취업 제도입니다. 고용 허가제는 sistem izin kerja, 제도입니다 adalah sistem 취업. Mendapatkan pekerjaan wihan untuk 외국인 orang asing 살고 있는 yang tinggal 한국에 di Korea. Orang asing yang tinggal di Korea. Bukan, karena di sini ujiannya itu di tanah air. Jadi untuk orang asing yang ingin bekerja, bukan yang udah tinggal di Korea. Kalau opsi 3, 지원자들은 시험에 통과해야 한국에서 일할 기회를 얻을 수 있습니다. 지원자들은 para pendaftar 수 있습니다 bisa menerima 기회 peluang 일할 bekerja 한국에서 di Korea 통과해야 dengan harus lulus 시험에 pada ujian. Nah, ini ada keterangannya. Jadi jawabannya opsi 3. Kalau opsi 4, 고용 허가제로 한국에 온 한국인은 한국인들과 다른 노동법의 보호를 받습니다. 외국인은 orang asing yang datang 한국에 ke Korea 고용 허가제로 dengan sistem izin kerja 받습니다 menerima 보호 perlindungan 노동법의 hukum ketenagakerjaan dan yang berbeda dengan 한국인 orang Korea. Nah, di sini keterangannya tadi 동등하게 sama rata, bukan berbeda. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, bagian 듣기. (1번부터 2번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번부터 2번까지 dari nomor 1 sampai nomor 2. Damel 듣고 dengarkan berikut lalu 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang tepat pada pertanyaan. (1번) 신청한 비자가 나왔어요? 1. 네, 어제 비자를 받았어요. 2. 네, 비자를 신청할 거예요. 3. 아니요, 비자를 신청하세요. 4. 아니요, 비자가 빨리 나왔어요. 신청한 비자가 나왔어요? 나왔어요 apakah telah keluar? Bija visa. 신청한 yang didaftar. Apakah telah keluar visa yang didaftar? 정답. Kita bahas dari nomor 1. Dari opsi 1. 네, 어제 비자를 받았어요. 네, iya. 받았어요 telah menerima bija visa 어제 kemarin. opsi 2. 네, 비자를 신청하고요. 네, iya. 신청하고요 akan mendaftar bija visa. Kalau opsi 3, 아니요, 비자를 신청하세요. 아니요, tidak, 신청하세요, daftarlah bija visa. Dan opsi 4, 아니요, 비자가 빨리 나왔어요. 아니요, tidak, 비자가 visanya 빨리 나왔어요, cepat keluar. 신청한 비자가 나왔어요, 정답? Ya, 1번.
네, 어제 비자를 받았어요. Ya, telah menerimanya kemarin. 이 번 언제 한국에 가요? 1. 다음 주에 가게 되었어요. 2. 한국에 가게 되었어요. 3. 왕민 씨가 가게 되었어요. 4. 고용 허가제로 가게 되었어요. 언제 한국에 가요? 언제 kapan 가요 pergi 한국에 ke Korea? Kapan pergi ke Korea? Opsi 1. 다음 주에 가게 되었어요. 가게 되었어요 pergi 다음 주에 pada minggu depan. Opsi 2. 한국에 가게 되었어요. 가게 되었어요 pergi 한국에 ke Korea. Opsi 3. 왕민 씨가 가게 되었어요. Saudara Wang Min pergi. Kalau opsi 4. 고용 허가제로 가게 되었어요. Pergi dengan sistem isim kerja. Pertanyaannya onje, kapan? Kapan pergi ke Korea? 정답 1번, 다음 주. karena menunjukkan keterangan waktu ya. 다음 주에 가게 되었어요. Pergi pada minggu depan. Kalau opsi 2, itu kan 한국에 ke Korea. Berarti kan pertanyaannya itu kemana? 어디에 가요? Atau mau kerja di mana? Kalau opsi 3 itu 누구가 한국에 가요? kalau opsi 4 itu 무엇으로 한국에 가요? Kita lanjut. 삼 번 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람 dua orang, ku ismika sedang berbicara tentang 무엇에 apa? 고용 허가제를 신청하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? 고용 허가제를 신청하고 싶은데 어떻게 하면 돼요? ku sip ingin 신청하면 daftar 고용 허가제 sistem izin kerja. 어떻게 하면 돼요? harus bagaimana? 이 신청서를 작성해 주시면 됩니다. 이 신청서를 작성해 주시면 됩니다. 됩니다 boleh nyunjika, 작성해 주시, melengkapi 신청서 formulir pendaftaran ini atau menulis formulir pendaftaran ini. Nah, dua orang ini lagi membicarakan tentang apa? Tentang cara pendaftaran. Jadi jawabannya opsi 3. 신청 방법, cara pendaftaran. Kalau opsi 1, 신청 기간, masa pendaftaran. Opsi 2, 신청 비용, biong biaya, 신청 pendaftaran. Dan opsi 4, 신청 변경, pindah pendaftaran. 사 번 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 것은 hal 같은 yang sama dengan 내용 isi 들은 yang didengar 다음 중 di antara berikut. 선생님, 저 이번에 고용허가제 시험에 합격했어요. 선생님, guru, 저 이번에 고용허가제 시험에 합격했어요. 저 saya 합격했어요 telah lulus 시험에 pada ujian 고용허가제 sistem izin kerja 이번에 kali ini. 그래요? 그래요? benarkah? 연락이 없어서 시험에 떨어진 줄 알았어요. 연락이 없어서 시험에 떨어진 줄 알았어요. Saya pikir 떨어진 gagal 시험에 pada ujian. So karena opso tidak ada 연락 kabar. 정말 축하해요. 정말 축하해요. sungguh selamat. 감사합니다. 감사합니다. terima kasih. 선생님께서 한국어를 잘 가르쳐 주신 덕분입니다. 선생님께서 한국어를 잘 가르쳐 주신 덕분입니다. 덕분입니다 adalah berkat. 선생님께서 guru 가르쳐 주신 mengajari dengan baik 한국어 bahasa Korea.
mengajari bahasa Korea dengan baik. Kita cari yang sama dengan isi percakapan. Kita bahas dari opsi 1. 여자는 남자에게 한국어를 가르쳐 줬습니다. Si perempuan mengajari bahasa Korea kepada si laki-laki. Benar ya, karena perempuannya tadi merupakan guru. Kita bahas kenapa opsi 2-4 salah. opsi 2, 여자는 남자와 함께 이번에 시험을 쳤습니다. Si perempuan 쳤습니다 melaksanakan sihom ujian 이번에 kali ini 함께 bersama wa dengan namja laki-laki. Salah, yang ujian hanya si laki-lakinya ya, si perempuan itu 선생님 guru. Kalau opsi 3, 남자는 시험에 떨어져서 기분이 안 좋습니다. Si laki-laki perasaannya tidak bagus karena gagal ujian. Enggak, tadi si laki-lakinya bilang 합격, lulus. Kalau opsi 4, 남자는 한국어를 공부하러 한국에 가려고 합니다. Si laki-laki berencana untuk pergi ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Bukan untuk belajar, tapi dia mau bekerja di Korea ya. (5번) 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 남자가 이어서 할 행동은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa 행동 tindakan 이어서 할 yang akan dilakukan berikutnya oleh si 남자 laki-laki. 안녕하세요. 이번에 고용허가제 시험에 합격한 칼로 씨 되십니까? 안녕하세요. Halo. 이번에 고용허가제 시험에 합격한 칼로 씨 됐습니까? 안녕하세요. Halo. 됐습니까? Apakah Anda kalau si saudara kalau 합격한 yang lulus 시험에 pada ujian 고용허가제 sistem izin kerja 이번에 kali ini? 안녕하세요. 무슨 일이시죠? 안녕하세요. Halo. 무슨 일이시죠? Ada masalah apa? 칼로 씨와 고용 계약을 하고 싶다는 회사가 있어서 연락드립니다. 칼로 씨와 고용 계약을 하고 싶다는 회사가 있어서 연락드립니다. 연락드립니다. menghubungi. So karena iso ada perusahaan 계약을 하고 싶다는 yang katanya ingin melakukan kontrak 고용 kerja wa dengan kalau si saudara kalau. 정말요? 정말요? benarkah? 지금 바로 센터로 가겠습니다. 지금 바로 센터로 가겠습니다. 지금 sekarang 가겠습니다 akan pergi, 센터로 ke pusat baru langsung. Nah, apa tindakan yang akan dilakukan si laki-laki itu? Dia akan pergi ke pusat langsung ya. Jadi jawabannya opsi 1, 센터로 갑니다. Pergi ke pusat. Kalau opsi 2, 계약서에 서명을 합니다. Menandatangani pada surat kontrak. Kalau opsi 3, 여자에게 전화를 겁니다. Menelpon kepada si perempuan. Kalau opsi 4, 고용허가제를 신청합니다. Mendaftar sistem izin kerja. Ya, oke, sekian pembahasan bab 57 tentang 고용허가제. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.